Salut internet malien mandenkaw kori basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jelena kaw fo kaw walmando foli mini dantala balma kede do Agas 24 otemenen ko fe les links big respect à vous ni basi tila ala kana basi kambela jelena fitini nyere ko be jogodi kibara jumende be ni basi tila ala kana basi kambela jelena bangoninga yere ko be jogodi kibara jumende be da ini Mustafa ni tora tawla ala kana basi kambela jelena sigu ni mine meleke kan mende bida j'espère que tout va bien ni basi tila ala kana basi kambela jelena fimanin kalenkali kan mende bida ko tora tila ni tora tila ala kana basi kambela jelena manden kaw malion abela jele kaw fo kaw walmando foli mini dantala toujours abalma kede do Agas 24 ambe kene minka horonya kene de do ladria kene de do dambe kene de do fazujo kene de do kene mindo Smaila minaniko kene de do amba fe ka liberté ko nyinae ka hake ko nyinae ani hake min kanga demokrasi kono ani hake min kanga maldenya kono ani hake min kanga diere kono amba fe ko de nyini kadi Smaila sistema anaka demba bela jele balion balmaw ankan sigi anka tasi ankan sigi anka miri maldenya bloki batte maldenya kolosi batte maldenya joyoroba te wortigiya te maldenya e munde horonya ani yere do ani jamana kanu ani tachogo ni kechogo ani baranyoya nyuma ani nyogon kanu ninde maldenya mbalma ambo de fo toujours aw kananyina et puis aw nyere antennina minye signé à partir de 14h30 an ka nyogon soro métro dirok die mo bala kali ka sababu ke munde ato Smaila minana kunjumende la aminana hakilla jumende ka mundi ato halbi Smaila be tegela mundi ato halbi Smaila ma ka liberté soro mundi ato halbi Smaila musobe kasila mundi ato halbi Smaila dew a balmaw a teru akan bawo nu nin torolendo halbi nu degno de jamana kono halbi munde nana noy
balma ni ala sonna sini à partir de 14h30 métro Duroc kata métro Duroc dala kata fo ambassade du Mali dala c'est-à-dire amba beke noya amba beke Soumaïla ka bloqué amba beke c'est-à-dire Soumaïla ka liberté kanga ñini chogo fo communauté internationale ka donde ka fo ko bi africain don de wulila pour que kana Soumaïla soutenir malien don de wulila munu mabba ka dignité la munu mu ka dignité tien fe depuis Soumaïla be balola depuis Soumaïla be kenema depuis Soumaïla mamine folo mamunu ko Soumaïla ko ansari no fo ma kele nu de donde malien ya kuma kande do malien ya joyoro de do malien ya dana ni horonya ni boro minan kono doro iye malien den gansan de meite malien yere an de ko kanye Soumaïla kanu ka teme an munu ko ka sara Soumaïla no fe ka teme awa Soumaïla souteni don o yesini de Soumaïla mago be malien do na sininde Soumaïla tesega yere defa amuso tesega defa adon tesega defa adon be kasila amuso be kasila ajenyo be kasila jondi de ni be organiser minya ambalma kana ansinji no e Kasimu Samake amba foka walimando folimi ni dantala toujours mba fo malendo nyanko kodimi frabe dobolo me nyedimi fra to bolo de me nyedimi frabe dobolo kodimi fra to bolo de Kasimu Samake kera kodimi fra de Soumaïla Cissé na akademba ama Kasimu Samake kera kodimi fra de malende nyuma ni nyogonche pour que kase ka malende nyuma kala nyogona ini dobe soro hakilna kelena obe jekulu kelena me o magoti lade ni tununa o de kada parce que be place mena pour que akase ko place soro mais Kasimu ko Soumaïla ka liberté o de nafa ka bu kateme ale be place mena bi Kasimu ko Soumaïla ka hake ko ka nyini jienye ma ufe e kasi ka Soumaïla ka liberté dama akana ka demba ni nyonje akana dew ni nyonje akana balma ni nyonje ko de nafa ka bu bi kateme ale be joro minka c'est pour cela que bonyani karama ani maldenya kama ani frafindenya kama ani nyogon kanu ani nyogon mine ani hineni makari ani misi mimbe ale re duskuna bi o sababu koso abe malien dem bela jelenwele ama yafa chema ama yafa musoma kata mali kono fo mali koka mama be diaspora la yoro ebisiki kan ni songwa yira Soumaïla kan liberté inkola Soumaïla kan minani inkola kaira kafo ama bema Soumaïla kabla amma go bala Soumaïla kabla de amma go bala Soumaïla ka hake ga yede amma go bala Soumaïla ka yoro kan yini ka donde amma go bala ka do Soumaïla be ni nawbe ateni nawa Soumaïla dom mogo be nindela Soumaïla muso mogo be nindela bi Soumaïla balmo mogo be nindela bi neni ebe sigan fana mbaw kerefe neni ebe duminike kafa me olu jatigilende be duminike neni ebe fashi nola me Soumaïla muso na dom bi sinogoto olu ye dali debo olu ye me sinogoto olu ye de a minana atado abe wo kono abe balola ate balola atado jonde olu debe bagaye ngonde be ka kule ka fo Soumaïla na muso de kada awnyi otmana odia mi fora ka fo karsa ambife o to kana to dabara la de akake kewale ankata joyoro la yoro mi ambi se ga ira ka fo Soumaïla ne de tunyi kanu kunu awa halbe abendala o drontere aben diskuna Soumaïla mago be malende unabbi ibe dinye yoro association te tana toya amma gote association kelena anko malien den kelena bela jele faso kanuna kelena bela jele ibe Soumaïla fe ita fe oni malien den nyam mago bila pour que ka frangon ka Soumaïla ka liberté ni amma go be ni ndronde la malien bi ambe wati mi na komi bi horonya bana kono malien bi ambe wati mi na komi bi ladriya bana kono cheba koro do de bi jo kache ya kamfo meche ya waleta la maba chama de bambolo munu be sigi kasigi horonya keneka kasigi dambe keneka ka horonya kuma fo malien dewnye ka horonya kuma fo musonu dewnye me iba soro ita chogo anu na chogo ni ya jati mine dro erebe tigo olula ninde malien ya tiempi non te horombe mali kono dambe tugo be mali kono me biambe wati mina ko misisa anjigi dalembe mama ka foko horonde do ko la dirre do abe kuma kambe sanze kelenkele ka sabu ke munde joyoro ko nata wori ko nata ani nafolo ko nata e mali aisiki kamira anka nyogon kam malo na mado daklen fe ka bo daklen fe haram be ka Soumaïla ka liberté mi nyini sete soranye ka soro menan farla nyogon ka Soumaïla aminana am malendo de ka hake nyini ni kama Soumaïla minana ka sababu ke fanga nyini de kama Soumaïla minana ka sababu ke abeta dugu do de bonogola Soumaïla minana ka sababu ke abeta village do de sensibiliser jamana kunganko kuma la ka jamana konna explique yo ni hake min kanga Soumaïla minana ni kainde kande ibeka tonyana oyetie me mo tonyana mali ngoro kateme Soumaïla Cissé ka galon sugu be sirla Soumaïla Cissé ka galon sugu be donna en 24 nunu daya pour que anka Soumaïla la gosse ka Soumaïla tien adama deuni
o kɛra o ma dogo cɛ la o ma dogo muso la a y'a munu bonya ni karama ani malidenya kama pour que an ka se ka fara ɲɔgɔn kan kana fara o legu bɛɛ dara Soumaïla n'a ka denbaya kaya daluya ma sɔrɔ preuve ma sɔrɔ ne de b'a fɔ je dis je répète parce que o kelen ne tun b'a kɔnɔ daluya tɛ cɛ bolo a tɛ muso bolo a ma se ka bɔ o cɛ kelen nani jɔ tugun k'a fɔ ko preuve tɛ cɛ bolo a tɛ muso bolo an ko non kɔrɔ e yɛrɛ de ye daluya e yɛrɛ de ye preuve ye o kɔfɛ ka ni jɔ tugun k'a tiɲɛ a tiɲɛna o a ɲana o Soumaïla tɛ kɛ foyi ye ni maliyɛn den tɛ Soumaïla ɲana o a tiɲɛna o foyi tɛ ni maliyɛn den tɛ mais maliyɛn denw ɲani o de ka d'an ye maliyɛn den ɲumanw minnu ye jamana kanu olu de ka d'an ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan parce que an b'a fɛ maliyɛn den bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ mais o tɛ se ka kɛ bada fo dusukun ka kɛ kelen ye o tɛ se ka kɛ bada fo miirinaw ni hakilinaw dɔw ka kɛ kelen ye pour que an ka se k'a dɔn gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na an ka se ka olu dɛmɛ nɔgɔya bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na an ka jɛ ka nɔgɔya in fana ɲini pour que gɛlɛya bɛ maa minnu kan an ka taa gɛlɛya ta ka bɔ u kan Soumaïla musow a n'a denw bi gɛlɛya bɔ olu kan de jɔn ye gɛlɛya in tabaga ye jɔn ye Soumaïla denw dɛmɛbaga ye bi jɔn ye Soumaïla yɛrɛ ka association dɛmɛbagaw ye bi jɔn de bɛ se ka Soumaïla n'a ka denbaya soutenir bi an maliyɛn denw de don an de b'an jigi kɛ ɲɔgɔn ye an de bɛ fara ɲɔgɔn kan bonya kɔnɔ karama kɔnɔ Soumaïla ka kanu tɛ de k'a fɔ i ye Soumaïla kanu o tɛ de i ye Mali kanu i m'a kanu n'i ye Mali de kanu wallahi ni manifestation manga ka fo ko i bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ i ka nisɔngoya wallahi ka yira k'a fɔ Soumaïla Cissé bɛ bolola bi k'a fɔ ko a ma diya ye a ma diya ne 24 ye a ma diya maliyɛn den ɲuman kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye ka sababu kɛ an tɔɲɔgɔnw de ka sababu kɛ Mali yɛrɛ mago bɛ Soumaïla la bi ka sababu kɛ bi Mali bɛ kasi la ka sababu kɛ bi maliyɛn denw bɛ kimi la i t'a dɔn i kan ka taa kɔrɔn fɛ i t'a dɔn i kan ka taa tilebi fɛ jamana ɲagamina jamana binna jeunesse de bɛ jamana kɔnɔ mais ɲɛma tɛ jeunesse la jeunesse de bɛ jamana kɔnɔ mais responsabilité tɛ jeunesse la dɛ n balimaw aw y'a ye nin tile fila in kɔnɔ k'u ka taa dialogue la pour que ka se ka kuma jamana yɛrɛ réalité kan pour que kana ni basigi ye anw ni ɲɔgɔn cɛ aw y'a dɔn a labanna cogo jumɛn na aw ɲɛ b'a la kumasulu ko maloyala ko maliyɛn denw anw ye de fɔ M5 ne t'a contour la ne tɛ M5 kɔnɔ mais à vrai dire ne ye kuma min fɔ a labanna o de la dɛ n ka video kɔnɔ de n ko ne t'aw contour la mais aw tugulen bɛ cɛ minnu nɔfɛ k'a fɔ ko cɛbakɔrɔw de don aw tugulen bɛ cɛ minnu nɔfɛ k'a fɔ ko jamatigiw de don aw tugulen bɛ cɛ minnu nɔfɛ k'a fɔ ko dɔnnikɛlaw de don aw tugulen bɛ cɛ minnu nɔfɛ k'a fɔ ko kalankɛlaw de don ko wallahi ko ninnu t'aw janfa ninnu mago bɛ Mali de la wallahi bi aw bɛɛ y'a dɔn kelen-kelen k'a fɔ ninnu mago tɛ Mali la ninnu mago b'u yɛrɛ ka intérêt personnel de la jamana tɛ maa kelen ta ye sa jamana ye jamanadenw de ta ye jeunesse bɛ yɔrɔ jumɛn bi M5 bɛ yɔrɔ jumɛn bi aw bɛ kasi la bi aw misi de bɛ ne la bi M5 bɛ place min na bi maloyala ko kumasulu ko M5 bɛ place min na bi wallahi aw hinɛ de b'anw maliyɛn den ɲumanw na aw hinɛ de b'anw na parce que anw de b'aw bila sira ɲuman kan aw makari de b'anw na bi ka sababu kɛ baara min bɛ ka da aw kan ka sababu kɛ y'aw utiliser ka taa sira dɔw ka sira minnu aw yɛrɛ ka laɲini tɛ n'o tɛ aw y'a dabɔ mun de kama ko faso aw y'a dabɔ mun de kama aw ka hakɛ ɲinini aw y'a dabɔ mun de kama fantan minnu tɔɲɔna pour que olu ka se k'u ka hakɛ sɔrɔ parce que u ka hakɛ dɛsɛra ka sɔrɔ aw bɛna fɛɛrɛ ɲini président b'a ka place minɛ aw y'a dabɔ nin de kama président k'a ka place bila a y'a dabɔ faso de kama an bɛ min kalama o ye faso ko de aw y'a kɛ faso ko de mais a labanna cogo jumɛn de la maa minnu tun b'aw ɲɛfɛ k'aw utiliser o waati min na ne bɔra ka video kɛ n ko a ye maa dɔ yira n na maa min n'aw b'a fɛ n'i bɛ ka taara o ka sigi a nɔ la o cɛ ma sɔrɔ muso ma sɔrɔ c'est permis mɔgɔ fɔlɔ min y'a fɔ réseaux sociaux in kan ne de y'a fɔ cɛ man jaabi muso man jaabi depuis la maliyɛndenw donna ne contour la fɔlɔ o ye kelen ye n ko n tɛ tugu Diko ko maliyɛndenw donna n contour la mais n bɔra ka Diko féliciter parce que mun na a ye baara ɲuman kɛ o t'a yira k'a fɔ ne n'a bɛɛ kuntilenna kelen na i bɛ maa dɔ bonya ou bien i bɛ maa dɔ féliciter n'a ye baara ɲuman kɛ o t'a yira k'a fɔ e n'a bɛɛ ye mɔgɔ kelen ye o mais a ye baara min kɛ n'i m'o baara jɔyɔrɔ in fa ye c'est-à-dire n'i m'a féliciter ka da o kan i ye hasidi de ne tɛ Diko hasidiya o ye kelen ye ne y'a fɔ aw ye tugun n ko M5 bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan n ko cɛ kana sɔrɔ muso kana sɔrɔ ka bɔ i ka jɛkulu de kɔnɔ k'a fɔ i b'i ka jɛkulu de bila pour que ka taa M5 kɔnɔ n ko M5 tɛ jɛkulu ye dɛ n ko aw farala ɲɔgɔn kan ni hakilina dɔ de ye pour que ka se ka président kɛ cɛ min y'a fɔ a ye taa ne ka video lajɛ ne ye video fɔlɔ min kɛ M5 kan maa minnu y'u ka jɛkulu bila bi ka taa don M5 kɔnɔ k'a fɔ ko wa ko jɛkulu de don karisa bɛ to a kɔnɔ karisa bɛ bɔ a labanna cogo jumɛn na M5 sigilen ani bi cɛ aw bɛ k'a fɔ aw bɛ ka fantanw ka hakɛ ɲini aw bɛ k'a fɔ ko président man ɲi aw bɛ k'a fɔ ko députéw man ɲi aw bɛ k'a fɔ ko jamana yɛrɛ kalabanti jamana de ɲɛma minnu b'an bolo ko maa ɲɛnamaw tɛ jaja aw yɛrɛ dama faralen bɛ ɲɔgɔn kan wallahi ɲɛma ta aw la aw dama faralen bɛ ɲɔgɔn kan k'a fɔ aw ye jamanaden ɲumanw ye k'a fɔ aw bɛ révolution de la
président ta aw bolo secrétaire ta aw bolo porte-parole ta aw bolo management de be sigi ka confiance ta kada awka aw ye kele nyuman ke da anta usoso kande mais nin kanka est ce que am be sika jamana ta kada aw mawa emi5 mawa est ce que am be sewa jamana mi nyema tala jamana mi président tala jama mi farlen be nyonka akata ni ma ba sabai ka foko nyema ta awla ka foko porte-parole ta awla ka foko nko malo yala ko do ni nyere malo ya ba on minede awa ni na unti sika harafo jamana wore mo ye ka foko ko ni jekulu mi sera ka président ge jekulu mi sera ka fanta unka hakenyi ko me jaja numbora ka fanta unka hakenyi me nyema te nuna de mundi ato nyema tawla mamu ntumba unyo fore tunya nyema yede me bi il sera placé de la place mi hera kanga sura kono place mi nafa kanga sura kono c'est pour cela que ya utaraye on te domina on be boka video ke be tumbeka kule ko jonde ko kanjimu do tumbeka kule ka foko nunde ninde do a tumbeka kule ni jonde ko nunde ya okanyemo oyi kanjimu na no fe mo ko nunde ya okanyemo wi mais kono kanjimu jora devant tout le monde ka foko M5 ko genocide do mais problème ye minye jekulute ama labane ka fota mawa aw hakilla ne ba ujuguya de en tant que malien de ne ta ujuguya sa mais sina min kanyi ay tugo de fu o de ko aw ka mo no fe ko kele dabla parce que aw be tumba la vivre ka ujimu mais ka ujimu mo gote mo sila mago ba ka place de la amma ko ba ka hakilna drone de la et puis ni mama inkono mama min na net tumbe video ka ujimu tumtika kuma ni M5 drone et puis amago ba ka jekulu ka avancer de la parce que ne video ka jekulu ka ko politique tonde do am malien do mboro kalamade mais ni ka ujimu bora ka ni kuma fo awye ko gaisi kangati awde la ko karti yere manga kataka da audema ko sidri sorasu kanga gasiti halisini na unana ka fa be manganti kanga gasita wala sini horonya be mi dambe be mi ante chien fo nyanga ta kaboya M5 yuka kelekia kajumu erebe M5 kono e yere ni alaw taala che ebe sigi yere sama kanyesi posto jumende la fonction publique kono ka fa ambe ko takadi ema ebe jekulu kono jekulu mi président tala jekulu mi porte-parole tala jekulu mi nyema yere tala ka jimo est ce que abe sika jamana mara ninke choko na amogo dama min tumbe ka fa farlembe demse nununga ante demse nun jalaji folode mais aw cheba ko dama mun tumbe aw ye barake fonction publique kono ka kateme amogo dama chama mimbe aw shibe ko kalama aw kungulo ba aw kandala mais aw sera ka demse nun faranyonga fo kata ba joli la o demse nunun ka ke sababu ye ka foko ambe maliende unka kenyini minje na nai mimma je nai horonya ni dambe kama o de M5 na jamana jo hakilina de ka kana malindo nga hakenyini o tanko na demsenu nyu nundi mado sara mado blessera do bononu deuna do bononu musola do bononu ufaula ko be jekulu min kono horonya ni dambe kama ka fo ko nyema tala hari ma sababu be mado de ka onyema e awni alaw tala che numbe sanga jamana marawa ane alaw tala che ankanga joro dini nun kelenken na bela jele manga fonction publique kuna nango ko malika sanzate sanze ninke choko na anyere kunde be sanze amalendo ma sanze folo amma se ka do jamana be avancer choko mi amma se ka do mo fla kanga do dami ve ka bo dami ve ambe fara nyonga fo kata se jama hake do la fo abe se fo million joli adama den na ko lu fara nyonga ma o kasa o je kulu ko na ka fo ko president tala ko nyema tala e malendo awte sika bonya me awbe sika miri har na o mata kala na ayke ko do nawi wallahi ayke ko do nawi aw nyodo fo yo kala ni ko dum te kelenye sa mais malien tora mo fe batu de la mais bi aw ya conséquence bi ma tombe kan ni kuma fo c'est-à-dire ko ni be do akono fo réfléchir très bien kunu ne re ni kuma me tellement que net M5 kono ne o fo ka ne mo dogo mo sila sa ibe M5 kono ita kono ibado M5 e barake ibado wululani hakina minye hakina inkanyi abene nafa be mo were nafa wa hari mami nyere be ka fo ko ibe kateta abo tigi yere nafa abo ko tigi ka hakede nyini mais akechogo teni yede akechogo mabbe awa laban chogo fana o yere mabbe parce que an bolo ka foko jekulu de do har na asoro jekulu te jamakulu na o kera mo sabanani e aw ka sega fara nyonga aw be mado labo karsa ebe kuma nola karsa amana ke chogo ere anyemai mais aw masega che kelenyira aw masega muso kelenyira ka fo aw sera hukum kona na ka sega president lawuli mais president taro kan kelenga aw masigi ka miri halbi ka sega president do labo aw damani nyonje ou be ka sega porte-parole do labo aw damani nyonje ma kana bo kalama faut que nous beti jo en public devant tout le monde ka ira mo la ka fo M5 te papa et parti politique de ma de faire la nyonga pour que mo bora jekulu do kono kana do bora ni jekulu kono kana mais précisément jekulu yere de sigilente ka fo ko ma kana ikato akono tout d'état comme jekulu to ngone ni nkuma fo kateme depuis big mama se male onyene ke mundi
ko ne be karamo jugu de la ne be malien de nyumo jugu de la aw ye malien de nyumo ye katemene 24 kan ne kele min ke mali kola ya kata 2016 la kana bla bila jomba aw tiela min be ne ni maldenya che jomba aw tiela min be se ka ne ka kele nyona ke atey wallahi billahi atey nyata tiela nyata musola parce que mbado nye minke mbe wasona e bi wallahi billahi mali kola nye minke c'est ça aw nya obla sirade me beya anke jugu ye beya anke kaunte manana mawiye domina obeka foko kanjuma ko vivu kanjuma abeki kale aw nyana abeki kale aw nyana kunjumendela me munanu beta annoncer ka fa nana kumani M5 togode ni manifestation beke M5 mo bebo o M5 kele présentala conseiller tala foi de tala ko M5 ba yere bolo bi o de fora ka foko ko jekulu sigilente ne o de fo ngo tiete temi ni be soki ga jekulu bla ka foko e beta fara M5 ga ibe siga ke M5 kono de pour que ka sega keleke awaka lanyine minyo ka sabati be ka to ka jekulu kolo mais mauma imana boy ka jekulu de kono ki ka jekulu kele ka foko e beta fara M5 de ka ngo jekulu tere asigra hakina dore ka no hakina banatoro abana c'est ça la vérité ngalonto law parce que niya ye an be man ga famille la be man ga famille do ba kono do be M5 kono SDR la do be M5 kono association wero la do be M5 kono mais mauma sera ki ka jekulu de kele kabo kono ko M5 ko atirayi kunkande c'est ça la vérité amma fa ka bara damine manire mais har ni bara damine nyana mais an tunta do bara damine yere ka foko président tawla aw yere de kera aw yere dibagaw ye malien do aka bara antaw balola wallahi aka joa aye bara min kanyana aye faso de nyuma ya bara deke mais aw yere tugulembe mamunu no fe ko l'homme de confiance ko nununde do nununde kuma c'est de nunde aka kuma la silawre munun tumbe aka kuma ulase manifestation na nan tumbe ka filmer ka ulaje yala ibora ujigi kuro biba ube mabwa ujigi kuro chebu la temi mbora ka seka kuma ka foko wa ko ne M5 president nyewa aw be jekulu kono aw be mado no fe aw taro president nye jonyi aw taro porte-parole jonyi aw be sigi ka kuma de fen folo ye jume an tugulembe jon kelen de ko jon de be seka ke president nye jon de be seka kanka porte-parole har na so jekulu inteme silade hari tieni musongo do de be nyefe do de ka kuma be mini aw mashi ko sigi ko miri jeunesse min farala nyoka kanimbara belebele bayinke bini carte taradi aw mana ko ka beta kuma sali kono munde be fo aw ni mamunu tugura nyogon ko aw tugura mamunu nofe nu be association were kono nu bu ka strawzi dawla sisa olu be munde fo olu ba fo de non M5 te jekulier parce que ni M5 kera jekulier jeunesse de be avancer ni M5 kera jekulier jeunesse de be fanga soro et puis c'est dire élection min na to fle afanga ba obedi M5 mamburu de ma anyere bo kala maw aw murumbe kele la jeunesse mbe kele abedi awdema mais pour que kawla gosi pour que kaw ke nyugunta fewnye malinyema uni nyugonche maliende uni nyugonche iba ira de kaw sabute ka foko wa ko joyoro tawla parce que président tawla abise jonde ira ka foko président kan jumu yere kan gisi ka america ni kuma fo domina minana M5 mo de kele ke pour que akabo tianka tinye do fo nyugonye sa aw be cheche wele na ona be ka communiquer ko abe M5 kono wallahi nunu ya ujigila tikedi nunte mali kanu bagawe bo awni nunu be ninke chokola mali be sika takadi nunu ma choko jumendela o dia to ne kala nyini te femerede militaire munu be sorati munu be de billahi luka to fanga la fo merde parce que ibolo ka fo ko mami be na jamana mara donc aw ye ni jama faso in fara ngonka nyema ta la porte-parole tala aw ma seka mo kuna funi depuis ko damine est-ce que ni mali tara kadi aw ma aw be seka mali ndon kuna funi wa est-ce que aw seka mali ndon ka hamina an ko nyire ka hamina minya nan kan la nyine minyi aw be so wonyini ka da aw mawa aw te so ka di mo yere be buni bella ne taro place mi nyire kan ga di emaire normalement place yere manga ka di emaire eni alati e jora kunu ka foko ko mamunu be gasi ka tula eni alati horonyani dambe ka maninganga fo mawde sara diko ka dai naw me ado imo kuma fo ngo diko ka da ado ijoro contrôle iko ko manga ka ke ko kana mo fa fo diko ka dala ko mado sara fo diko ka dala fo diko ka misiri dala me bi e jora gasi be ka ti mamunu na ka hake nyinini kama parce que lure kera sababu ya pour que président ga on te aka fo M5 a même 5 defa jamaat an ka papa to la an be maliko de la ya ko bamanan kan fo mo ye munu be lina ya an be maliko de la ya de awa hari sini nu yake ka chie ambe bwamba fo me chiete minye ka jumu ye bara mi ngode manga ka ke horonya ni dambe kama wallahi billahi aye mawjigila micheya aye mawjigila tikede gasi tira mo munu na ika hake do pour que kaseka manifester ikanga do kado jalagu kona na hakina mumbula ni mirna mumbula pour que ye keleke min kama anu yere kala nyine minye kaseka fo sal kono
gasi be ka ti oluma e mana ka fo ko normalement aw kana gasi ti nununa e nana ka munde fo ko gasi ka tuma ko parce que ko gasi tira ere la ere munde amana ke choko ni ndemse nunu tugulembe jonno fo ko e ka jim de do nunu nyere tugulembe aw de no fe ka jim o ya to ni be kuma i réfléchir folo quoi i kanga munde fo i manga ka munde fo mais jeunesse tugulembi no fe horonya ni dambe kama mo sara o no fe en contre le mo sara aw de no fe il sera au de neuf n'angambe kuma nyere perper la tike tien la yedi ko de porteuses c'est pour cela que au de sara yedi ko de porteuses c'est pour cela qu'il sara mugu tira nunu nako anka tien fo nyonya de e ma segi sigi kimiri ka foko nin jama mimbe ko bon eni arazba di jon fana ka fsari jon yanka tien de fo nyonya araba di mana ke chocho sansa ba sera ka mogo kuni asera ka moga dama ni mara me fele amari kalo saba dafale ka ujimu e bora ka fu ye ka fu ko nyema ta aula bo nyema te nununa eni alati e rebe jekulu min kono donc ebe jekulu min kono e ko president la porte parole tara ka ujimu e re kanga wele to jumen de la sisa demse nunun kapsani eyo parce que était fouille de papa itado ni demse nunu ma donc a foko pour que ni zenesi masekado a anga porte parole ni président donyini ka jumu edu bimi bladien la de ibe fanga fa fimi na ibe ka nyini à droite à gauche bima au bladien la de mais e maseka boka fa président tambolo folode mais dongo do na obebo M5 mo de do dongo do na obebo de M5 mo de do mais bi olu de la jabara bi olu de doyara bi mugu kanga ti olu de la bi gasi kanga ti olu de la do de dondo do ka foko e joro soro ka foko e bora prison na horonya be mi dambe be mi nyode fo dongo do ngona obe tugu ma u no fe ayo sigi ka o meri folo wallahi billahi malendo aw nyebe yele nimbe kofe aw taw ni mali denyate me aw nyebe yele nimbe kofe ka don ka fo aw tugulembe mauma ko wallahi aw nye kuma fen fo abel laba odela aw sona abel laba aw ntayndela aw ma so abel laba aw ntayndela aw nyode fo jekulu mindo mamru nyu ka jekulu kele pour que kata do M5 la bi olu jigi e jonye sisa olu jigi e jonde yaro ma were ko ni tene iteke sama olu ko ni no fe kati fari ga jekulu ka o ko ni kuma erete o parce que olu ka horo nu ka dambe chinya ka ba c'est fini bon nyama fempe mbolo M5 kono ne de ba fo jeunesse nyo de bongo aya ka responsabilité ta ni jeunesse ma ka responsabilité ta on te sika to bolboli la mo de no fetan nous fempe be na fate nu sila aw de be boli la don do vivu karsa vivu ka jem de vivu nous mago foita awla nous mago buka demba de law nous mago bala lui be place mi soro nous mago be ninde law et non te mau sara femi no fe na soro ko carte d'invitation kanga di mugoma wallahi kan jomu tunganga fo de carte d'invitation kadi M5 jeunesse mi ba kono de carte d'invitation be kadi oluma olu kado ka kuma mana be hakilna mina a anka jimi na novembre ambu no fe na soro maliko de donde na soro maliko de donde na bora malikola kera joyro kodi abora malikola akera place ni de abora malikola isa abora de ne kan nafa be yoro mina abana ama fo ko M5 katiwa ko M5 rete ko beka nga di ka place la horonya be mi dambe mo sara mo nindi ku kan na folo di mo bora fo jamana were la kana ni kele indeke mais do bugara do yere jogira e masega miri ni bela jelena est ce que gashi ti yoro ni nyoro e bi sega mo passante a ti ay mankan dabla na soro ye gashi tawla ko ni tiela amabe me awbe ka hake de nyini normalement kan jumne ebe chefe kan jum etunganga nunu de defade etunganga ni demse nunu gashi tiruma etunganga nunu de defade tien chedi eni nunu de mankan bela jelen ke nyogon fe ya eni nunu de tara orte o mine nyogon fe fo kata ipe ka dala ka fem bela jelen ke nyogon bolo nga adon gashi tirawla iye mankan tiolo iko ma bende me bigo ko gashi kanga tinunuma gashi kanga tinunuma parce que be placi do de ko gashi kanga tinunuma parce que na fora ka fko M5 ko president bala ko femere bala ko jeunesse de be fanga sura wa jeunesse de ka hakilna baji fana be ko odeka me abe rojume tellement que Mali jeunesse re banfuera tellement que jeunesse c'était jeunesse Jenbe Mali kono jeunesse be Mali kono mais tellement que ala ya mbarka ba ala yanke fewnye sidiri ayanke pion de kandi mo ma ka se kan jouer quoi jeunesse re tie kelente mi se ka responsabilité ta mi se ka hari tiere fo ni sur hari journaliste yala pour que ka se ka question de poser ni kan jimu ye babali gari non kana ni poser non en tant que journaliste aba jabi ou bien ta jabi obligatoire dodo en tant que na ya dado jamana ko de la ni ba fe ka nyininga iba nyininga de minyere mandaye parce que min kadi jamana yibo re kew mais min kadi ale ne tara nyininga e nyininga tugwa e mo nyininga tugo ha anya banga mija jumende la mimi seka ko jimu yere nyininga ka fo karma e pirma be seka nyini femfe nyininga kunu ni biche aya nya sisi nunu mbela jelen koro mais te seka nyininga
parce que nous nyere ma journaliste ya kala nous nyere taro media yere sigilen be hakilna minka donc nafate nous ay nous bla oga keleke pour ga plagi soro kasika bara ke jamana be sika bashi ki mi aw ka bo barantanya la ka bo filmer li bamballa nafata la jamana min tilendo na ko bo ko filmer ko yira malendo na obenya na bo tugwa o jamana tote tikata tobe ko ka jamana jombe kanga jamana ko munumbe ka bi halbi ambe ko lude filmer kira abe ka mamunu yere filmer o to na lude makobe joro la obi aw munube filmer la o de makobe joro la aw te camera bla o ka joro nyini parce que nous magota awla aw de sara nous no fe nous nya ira ka fa to me jekul mi ngoro ko president la ko porte parole tala ko tiete chemin to be ka kuma aw no la ko mauma to be ka kuma M5 kungola ko bet to be ka kuma ni ka jekulu paride donc quand tu me tumeka kuma ni munde semaji atumika kuma no parti de donc il kasira te M5 la ya utade comme pion ka utiliser comme cadeau et la la ka suzo ka club doro ya o fili parce que fen na fa soro yoro o yera kaba donc akera jon de la akera o de la les jeunes maliens a diara wiyo ne 24 ne benga paji nkaya amadia wiyo ne benga paji nkaya jagwata o kana ne ga paji ka jagwata o kana na ne ga paji ka me ne ga paji nyentadi tanke malikobe ne ben ta fo ne ta dogo tiela ne ta dogo musola de aw sona wa be labane tainde la o ma so wa be labane tainde ne ga video mbe ay ta o kala jere ay ta o kala je jamana ni bi nyere be ninge chogo ina oni ala cho jamana be bashigi ka jumu num farla nyogon ka chiechere la mamunu farla nyogon ga ninge chogo ina ka fo ko nyemata awla e yere jora ko fo journaliste ni mijawka mais est ce que yere kanga do fon yere kangi ka yere bo fanga no fe est ce que na soro anka jamana an ba fa ka jo anka jamana an ba fa ka avancer comme jamana to est ce que postu yere kanga di ka jimu numa postu manga ga di numa surtout ku dado maliko yere la surtout ku dado maliko yere la e jekulu franjonka e be ka kuma no jekulu toye katla ka papier la bono jekulu toye katla ka jekulu utiliser mais bi e jora ka fo ko présenter la porte parole to la akera jon de la akera au de la mais ibo bagandama ou de soro nyogonka ibo naluma kunfindama ou de soro nyogonka no kan jimu ye min fa makuma jugufa amakuma jugufo o ta ne taw fara ka bo nyogana de menebe min fo tien yere tien ka kunande amanda ou ye me tien yere de c'est ça ne be EPR kono sini wallahi ka foko ne donné EPR kono ani bité ka foko ne ma perdanye ne ma nga porte parole ne ma nga dirigeant foye ne be to jokulu kono ko munde kera non je suis pas bête wallahi je suis pas bête wallahi haram mo durna farla nyonga ka fambe ko do ke fanga nyema do de labo tena tigi siglembe hakilna munni tabolo mununga aw masigo famu aw ni ala taw yere kanyana ma aw masigo famu abe wuli tende doro ka tugu mo ko doro ka foko way ko jamana ko ka tugu mo ko doro komi sagaw ka tugu mo ko doro komi ye jurudo aw kana aw ya laje bon mamunu don tora ni kelen kono du odun di dusukasi de sigilendo haro mana millardi no mabbe wallahi dusute sumaya ka sabu ke aw yere ko M5 yere te ko parce que ko president la dusukasi dande donc billahi ye malien don kuma sula awa ye jeunesse min tuguri ko de aw yere bolo ka foko mamunu yere har ko do na ye doni nu be jawlu yere te kodo billahi olu yere te kodo mais donc on le kuma radio la ko ye révolutionnaire ya de morbo ke ta ya don ta ya bota ja aw yere silembe jekulu kono jekulu yere kono wallahi responsabilité ta kono mo ta kono mo mi ya be responsable mo mi yere ba be représenter bébé kuma yere ma tendro bébé kuma yere ta jamakulu min silendo ninkainga o jamakulu est ce que tio bo kono muso bo kono place kanga doma mo yere kanga ga horonya ta kado tie kantukwa non haraw tunga ga foka fo jekulu de do me tiela anga jekulu anyati anga president tunya karta de me anyati me una na fo kene kande ka fo ko jekulu ta ko jekulu yere sigilente aba chete sega yera muso te sega yera parce que fen sera na fanyini yorola parce que quand tu mu ba faire semaji o de ka avancer ama o te M5 ko law voilà comme yere ya fo ka fo ko silami do na kono silami munu na kono munde do malien do unte politique koto yo o mali kode parce que ni ame aw ka islamia inkere aw be mali de kono aw be terre do de ka minye dugu kolo minye mali aw no te aw ka islamia inte sika marcho mamunu nana ka foko M5 kono ka foko ko parce que ku tukura diko ko islamia de la o islamia be batu yoro men ko mali de do ni sitita ka nyogo ndaw o mali de yo e ma were munu nana lute dine la ka foko way ku nana pour que président kata ngo bebe mali inde kono mamunu tukura ko ka foko anka hake pour que président kata abebe jamakulu bebe nyogo soro rojme abebe nyogo soro mali inde kono bo islamia koto la sympathisant koto la mama be M5 inde kono wallahi ni joro do kanga mama be M5 kono ini bonya kanga mali kola ini karama kanga mali kola anga tiene fo nyogo nyere mais kawjimu de yaw kuma sulu kayrawla nafatawla kayrawla aw yere tumbe ka utiliser na aw yere kunde olu note bi olu note sini akera jonna akera de law donc mamunu sara amba fo ko ala ka yafa kuye c'est ça kawjimu ya yera mamunu yere sara ku sa kuma ke jamana ide
wallahi billahi kanjum yo de ira non te carte yere di ku semajima en tant que M5 bay carte yere di ku semaji jorobe semaji la kateme M5 ka est-ce que joro ngo semaji sympathisant de pour les Mamour Diko mais akoko M5 ye jamana mumede bon M5 ye genesi de est-ce que M5 de be semaji nye wa be semaji de be M5 nye ti ayaw hakili de ayaw hakili c'est ay réfléchi doni ko malendou billah en tant que nawbe ni ke tugo de la natani kalabantia billahi auti avancer fo ka jenwuli anko ko malika sanze malika avancer malibi avancer ni ke tugo na ha aw yere tugulembe mawko komi bagaw aw yere be tugu mamunu yere ko luba wi utiliser katla ka ofili ma joli de yake ani biche aya lajeki aya laje or que aw sera na fanyini yoro yere la or que président de tunkanga sur M5 la ne ba fode président labo jeunesse min bende na obisika kariya ka fara ngonka ay mo do labo ka président ni aw ka porte parole do labo i ka c'est-à-dire aw ka seben kala i ka place do dawma fanga kono c'est ça la vérité i ka place do de dawma mene ay kanjum nunu toy ay kanjum nunu toy mpepe na fa foite nunna nu depuis alaka nunu nda nu be balo mo de la ni dine to ani jamana to awani ndron ribe to ni jamu dron de ko non te jamana côté awani M5 mo yere masse ko ka responsabilité tamba ira ka foko barkate jeunesse la ja billah aw be desari ka chekele labo ne o de fawe depuis folo ngwa chef la labo chef la mbisa ka responsabilité ngone be tuko ko mais en tant que no retea aw tugulembe mamunu no fait non je suis désolé parce que ne a depuis longtemps ni aye ça fait très longtemps donc Soumaïla Cissé amako baga liberté là Soumaïla Cissé kadio amandio amako be mundela en tant que nambe malien denyi kan tege di nyoma kata Soumaïla Cissé ka liberté ni ote tie fo bala nu nyirontie c'est ça la vérité parce que Mali yambe détail ni Mali yambe détail Soumaïla minana Mali kungo de là yana oka ke buni bela ka foko dialogue national de au kanga déclaration ganga munde ke sisa antunga nga fo soldat ye isera ka erbel munu mine ni mama inkono e ka fere ni ka Soumaïla Cissé ka liberté dama antunga nga ninde ni nunu fe folo c'est dire transition ko e anko black fe folo quoi so do ka se ka barake pour que Soumaïla Cissé be se ka libérer chokomi nga enyabe tie jumendela enyabe muso jumendela ka foko min biski ka réfléchir nina ka se ka hamini na ka foko wa ko Soumaïla Cissé be tekela mais en tant que ni be ka bina kaba anka joforo Soumaïla Cissé mana libérer watimi ambe fere ni ambe continent nga fanga ni na amma fo abena ke président nyamo fo mo goyere autant aller président malien de on début que président on début que balini présenté c'est ça Soumaïla Cissé resté tout là mais anuma ko ni minye ale min be tekela folo aw mo nyanyini ko nyado pour que ale ka abe sirani hake min kanga jamana ko nyini kadama jamana mume rebe kule jumendela fanga ay mali ta chuko la jeta c'est pour ça que wadiro ni ski manikola ni sara manikola abe comme sarafu hali ta do yere ka fuko be balo yere la e mamu nde on tora 23 personnes ou 24 personnes min sara ko sena alaje aduska si be bandia aduska orka oya ke jamana de kama mais est-ce que aduska si be ba aduska si te bon c'est-à-dire aw kana mo utiliser katla ka kuma kan diman fo lui e kofe ibalma yo kofe ka tu don faga aw yo ni de kanjum aw de noye ni mbede ay M5 mo mina ku utiliser de ku klubo ku susu ku klubo dro ku fili c'est ça mais na soro tiebe M5 kono ne de be ka fo ne 24 na soro muso ba kono wallahi billahi ayaw ko responsabilité tawbe je roro aw ka feri ni na ka ke jekulu kelenyede olu de ko jekulu te ay faranjonga ka ke jekulu olu de ko porte parole tala ko président tala ay feri ni na ka président kala de M5 fanga bawla jero bawla mena u tira ni ke chokola ni M5 jenchera ni ke chokola ka foko parti politique wero de nana ko lu de ka demtenu ba kono kono de M5 de jekule ko bora parti politique de kono tro ka se ka fara ngonga mais amuru farla ngonga ay ke jekule wallahi na ma ke jekule don na tawla ba foko 24 tunye ni kuma fode parce que anga kuma abe ko mi kurana kolode do isona ma ibana ma illa bambe segi kanale de isona ma ma so ma kuma kelen de bi kiri c'est ça la vérité M5 ko la na FF voilà là bas de long Janfa ya utiliser kaw susu kaw klubo kataw fili mais bi ya fa on yede na sora dogolen tumba awla kanjum ya fa kununde c'est ça la vérité c'est ça le vrai visage de kanjum ay min fawye ay tande fawye de awa hari sini ni manka mulla kanjum bo jonde wele M5 mo awa hari sini ngene ni manka wulla abaro semaji te sega mo labo foka jewli semaji te sega jamala bo mali kono parce que mali côté olu tay sympathisant ko de mali côté olu tay diko ko de mali côté mais M5 mali ko de no e mali ko e jama fenfe mbora jamana ko na ni jamana ko ka e munani to olu bonya olu ni bonya kanga olu ni karama kanga
amanga ko olu utiliser fo mado be sa e katla ka fotugu olu ka hake nyili tola pour que ka se ka sigi ka kuma mais mama mina auto be ka kise mine mama mina kise ni sinen tumba wala ka kaula mais odona ma fa we ka fo ko abetande mais bi la fia be basemba ba ale kama ale kana parce que garde corps ba no fe garde corps ba ale no fe fente soro ka ke ale la parce que olu ba ale portaiser mais aba fo ko gasi gati aulaki c'est ça abo de faux mais ay horon kolonya kuma de faux ay malan kolonya kuma de faux ay miri baliya kuma de faux horon ladiri jamana kauna wallahi ka fo ko be miri ka tasite son kan kuma sugu nunu fo bela surtout maw sara fe min kono haram munu na sura munu te M5 kono mamunu sara ayantoro wallahi ayantoro aba haram ma munu te M5 kono ke wala min kerawla ayan degu ka sababu ke amanga ka ke parce que hakili bora mo wala ka family drone de ke quoi mamunu ba kono na te family ke ay family ke mamunu ba kono na kungolo taw kandala ay sigi ka umiri mo kana son ka utiliser ngom malen dem bela jere be ninke chukonde la ne malite avant de faire to ibe kam malen do utiliser krefe tande ni mi mulla dro abe kuma baw fo doro be bo min kalama doro aba non te ka njimu ya out try depuis très longtemps depuis do folo mina ka njimu bora prisona nu tara bla dinge kona ere ka kuma ku tara bla fendo de kono da antaro femi ndonde kanana ere de pola ka njimu bora kele kono de pol do na bora kele kono aya kuma ujatimi na ni bicheki bo ka njimu yere ko kuma bebo aleda kuma bebo aleda ko e diko ka kuma de donc ka njimu ya kuma min fo kunwo otuma kuma diko de do aleda ba comment aller c'est magie porte-parole quoi te comment on nom no comment ça s'appelle quoi te comment on nom de M5 avec comment en tant que comment me voir aller da c'est dire diko de bon ni diko de bon comment faut si ça quand tu me min fo ka fo ko gazi kati aw yere la ko problème fo itala ko parce que M5 de jokule jonyo comment fo jonyo do kan jimda ti ay so chiema sa anga chiere de fo no ay so chiema sa ikana utiliser comme baronsa ça fait na ma boni yere de kono sans chocoté malila quoi na ma boni muto ay ni sagaya de kono sans chocoté ni na quoi wallahi aw ko jamana ka sanze go jamana be sanze kada nyere ka mentalité de ka fo mentalité nu de ka sanze hakina nu de ka sanze e be se afo chori ka fo ko mo ma ka fo ko vraiment ko karta ko tay ka comportement sans comportement de femere yo c'est-à-dire ibe ke chogo mina ika fini don chogo bola et c'est-à-dire ika manière yere bola itama chogo ni ikuma chogo bebola obni be comportement façon dodi bon no luma sans yo e hakilla ka fo ko itolia mume de be sans ya non otere même ma be malendo munde la ka sans bolodi o mentalité di malien ka hakili wallahi ni malien ka hakili de ma sans kani yere sege jamana nke sans awa en tant que no de ma sanze jorote jamana na en tant que no de ma sanze bentena jamana kono en tant que no de ma sanze ante boni sagaye ni mutoye na onye de fo ante ke masika sagaye ante ke masika mutoye kan kam minetoro ka va nyabila dro kuma kan dima vodro kara arogazi ke camera ko ay tanga video koro laje kanake onye ni nyona ke kateme kwa menyanzi ka merire na fatala ko c'est dire jamana de laje quoi c'est très important awa nete utiliser chef ni ke choko inade non depuis bati tatebena musotene soro takane utiliser chetene soro kane utiliser ne be réfléchir ka laje di tay jamana ko we ni tay fevrier non te ya fa yo e ka o ma ko be ka ko de ko be ka katadro ko be ka kata ko mi 5 o fevrier ko be ka katadro e be ka tara olu ya utofen kono me ani be ka tara sisa ayina mo la sigi tiela tun farla nyonga ko be ka tara me sorasu na to dafa bo sorasu ya to dafa amba nyini M5 mamburu bela jelenve be ka sage katika jekulu kono ngo ko be bonya de ko be organisation ke chokodi na usera ka organiser pour que kata semaji dala ube kata road me de kata usigi ka kuma mais mama ngora be se anyona fana organiser ka fo mo ya tiela antun jera ninka indeka me be katika tasira fe ninde bonya ni karama ninde kamalende umbonya ninde do harisini ni problème ya usoro harisini mo were fana be se ga boka se ga faraoka mais on masika ninge fo domina maube ka tonyo domina mauka hake be ka nyini domina yibe ka mau baluka hakela domina mamunu ye keleke katla ye keleke katla ka muguta ka murunota ka besenota ka jolita ka sayata olu bera sigi domina ka fo ambe kuma ka be pour que anga se ga plage soro o donna eko ko olu ni bonya manga o donna olu manga ka do sali kono o do karti manga ka ti oluma o donna gachi de kanga takati oluma eche horonya be me kanjim ni tiete msengi kono kanimfie ne ba fie parce que ne na talenti la wallahi ne na talenti la depuis ala kanda wallahi manata ne de fosa ne be sanga point du me billahi intenata parce que en tant que ni nata ibe kuma ni wali fota de ko har ni tiete wali kan ibe kuma no de c'est ça la vérité yo horon kolo nyam kuma de foka ujim wallahi wali do munu sare no fede wallahi yi baw kuma sulu wallahi
il faut nous baubi wallahi olu be si kasire la me ba isiningene au be botuku kata no ankante ni masai taranga kuma elema joni ga kuma elema yaro ne ko ni mi ga fokali ko ni jeya mais mim mena kono malien do mbe ya me kelenkele ne mi ka video jeande mais malien do mbadu ye mi fo horon ko nyan kuma de do awa nyema ka barate la dirika barate horon ka barate islamika barate parce que maude sara e kon jim no fe voilà domina maube sa yere wa soro e ma minere ante chefo nyo ngata kaboya ha mais anta ka jekulu kono aw farla nyo ko be ka kata be ka yambe tay mali nyambe tay ni ko kera kono na te be amba fo awa ni ko kera kono na be na fana amba fo parce que akoy mbe maliko de kande na be maliko ka malien dembe de kanga olade maliko nte moshi mamsani moshi maliko lade bo hukumu konara etunganga munde kesisa tie la malien do jeneshi mbianko mali beti ko awa mali beti M5 kono de mais mamuru be M5 kono harna unta kono anta fe kojugu ka usoro auto de kalama anta fe kojugu ka usoro anta fe akado fili do kono fili minaka na manga ka kyo an fana to fana feo harna so anta akilla kina pasi ago ko mali de anta ngeni be ka kuma ni mali anta fe fendo ki soro mais mamuru mba unyefe olule be ka utiliser ka ke bomboni kalamanye ba yaw chiga o ka o miri de ni temenen ko fe M5 mo wallahi ferin M5 ya ka president kala de ay ke jekuli de awa na o masika ke jekuli ya ka foriya de na o masika ke jekuli o ba ira out sika malien de nyere tisika mako nya yere ayre tisika déplacer ka kodo ka yere en tant que ni mo wore de ma utiliser c'est ça ay kan jim nun ko ni toy il fait tumbe ka discours kala fen sample place de indépendance la ide abeta ay nun si toy na fa foite nununa wallahi non mais joro soro sini nous be tamina wala parce que ba o ke choko do ba utiliser choko do parce que yem malendo utiliser choko ya donde c'est au clé de boubou au sona o ma so be se ga utiliser mais munana o te aussi comme non comme munana o be ka chiem info munana o te be o ma mundela halbi au ka indépendance ta bolo halbi wallahi au ko jamana ya indépendance ta pour que président nyam balanka hakela aw be fere nyini pour que jamana dembe ki ka hake so mais jaja aw yere ka hake taw bolo ma were de be ka aw utiliser jeunesse mali jeunesse be ninke choko ndela enya tala jie jamana jeunesse be ka fani mali jeunesse de enya tala jie jeunesse imana ta jie yoro imana frafinde nya be civiliser lendo katime mali ndendeka imana ta yoro nini frafi de be nyonga e ka la jedoro iba sur civilisation wallahi tan flabe olu de la katime mali ndenka munde nananoye parce que ante kunu wati be ambe duguma de wati be ibaye ante feverela o karamugo ko no mabaya ko dron de bankuna ya tala civiliser lente e kan ka jamana wala jeke kan ka jamana imagine jamana wala wala jeke e kan mali jeunesse mali cedri mali genou e ku laje dugu wala e ku laje hari francia e ku ni mo wala je na soro image ye kelenye ite kelenyo munde ante civiliser parce que mentalité inte changé adama de mani ga fini changer to mimbi hakilla wallahi no ma changer de no ma yele ma de kan yere sege be sege kana korlende ka c'est ça la vérité maliendo smala si c'est tiens la amiri anata sina kami aba am malien de nyuma unabi anga la nyini konere sini à partir de 14h ambeta dien tele so be bata dien tele so be kata otem la kanabla franchi konteo États-Unis konte dien tele so be ba labo aba am mago bawla fana aw kata katini na ko min tumbe yen fantu ba kele fana la o katini na ko yamba kuma la wulier amba fo de pa kadu e fo amandi amba fo de parce que on est dojo mine katu di congelima on yere ni congeli kuma na ko chama nyere bokono katini na ko chama nyere ba kono donc ambo kelela ça fait très longtemps wa kuma fana be ante mo negede o fana kuma be oni Soumaïla Cissé tay o be na soro mami fana ka katini na fana mani amma go be la kaseki ye pour que ane kaseka kuma nyewe mais kito ko fe nya transférer non munu be franchi kono ya amma go fana bawla kaseka awye keneka pour que katina ko kibariya jume de ba kono har na so awye manifestation minkena kira neko be fendo kanu be fendo keleka do be ateki nya na yere ma do be dugu jome dugu intela ba nya na o fana be seka kyo c'est ça donc manifestation ko ni kero la mais en cas la nyini parce que ni maba do be nyon fe pour que kase explication do oluma kartini na ko inkunga koka no bi se fere nyini ka na be boala de peu aka boala malien dembe ka lafia ou be na be toala de socho minganga kena kanga soro akasoro na be potise munu no fe ha nunu be munde fawe ko ni fanga kurana na ko ba nya na bo enga londe de am malien do de be wuli ka jo fanga ngura kana hotere olube place nyini de la pour que kase ka place so c'est ça pour que aucun incommode parce que olu tisika nyana bo nous ya placi sur ça o ko fe katina ko yelu magota awlaw awa nous ma placi sur ça ne be fara o ka pour que kaseka katina ko keleke non te kana o yere segede
Mama be kuma Mali kona ni Mali ko ka ambe be lamede. Awa nyabe be fana la nyabe be ka comportement la et puis nyabe be fana ta chokola a Mali de te di mo ma dro ka tabla minan kono ka foko ka ta fili nyaman kono o de teke tugungo o de bana c'est ça o de bana pepe anga sordasu anga soldat ambu soutenir 100% ne 24 koni ne bolu ko de o koni mbu no fe fo merde imana koko ke Mali ka hera de bala ne bu ko de parce que dialaté koko be emo duguye emo jamana ye ka foko ko o jamana sigilo no ka foko ko sorasi tende non e ba fa we ka foko Allemagne ko sorasi tende communautaire tende ngalonde o e politique ko kumadi o e politique ko kumadi ko Allemagne sisa sanjoli joli ko militaire to lu bolo droit kono diemo benaka olu maga ka militaire ta mais soni o bena ngalonde donde politique kumade donde militaire u bende na to do mbo fa we parce que Malien den fana hakili ka do tellement que alama memory nyana ma yere do Malien den na ko ma surtout Mali jeunesse ala yere de man memory nyana ma yere do na ne tarambe la jeli ke kata yoro mio parce que ne yere nya bala Malien do yere be ka utiliser chogo mi tellement que ça me choque abe ne yere stocker chogo mi ne yere de ba don quoi mais ba foka sege inyete le ba foka sege fo ite nyana bo aw ba yere ke c'est-à-dire nous silene kuye kuma fana la ibolo ka non nous be cordon en tant que nous ko ni nyabe mo mo nata nous intellectuel ou de mais billahi te foido fali bode o de be ite foido ni malende be fendo de pambora ba dika kola kebe soro tukumi be saka utiliser ni ngeto koina foka jiewuli nous be saka kuma fo awye ka soro amma mi me Umar Marko nuna ka temea ngo yengalondi Barabadi nana kanta sidire anana ka kanta chogomina kanta ni hakilna minye kanjumu nunu fana yaota ni hakilna inde kono alabana chogo jumedala amba foko ala ka dayoro smaya c'est ça la vérité na we chouye ay joche ya jorola awa na ote chouye awa iba kalabantu de beta kanjumu yemi fodala ma bianga chi ka be chouye kalabantu ya de sa kanjumu yere mago tem 5 yere la sa kanjumu mago ba ka station drondela awa na nyona chama de be awa be kuma president taula fentaula an yere kanga ulamia ha Harni beka tunye ni ndo era tunta la mere parce que on beka ere jalagi signé chama anya jalagi ka se ka kele parce que M5 be par exemple la porte parler baula che ni nyere malu ya la code ko jikulu kana ke ka fa be jikulu franjonka on maseka présence sur on maseka porte parole sur même malende on va où là ambeta erojme ha or que journaliste ou tumba ou chela munu ye tracer oui munu be bo jamana were ula pour que kana ko filmer ka ira jie mo no mena be ka fo ko nyema tola amen on est où là? On est dans quel pays? Dans quel monde? Quand on a malien be vie, mon vie nation kono de amba fait cadeau malien be vie choko min quoi. Anka chien fo nyonye chao kana kuma sulu ça. Voilà, har na onta ga jokulu kono abeka kodo de ke mimbe la gosil la sem malima quoi. C'est ça comment imbe nyoro de ka. Donc malien de wambe nyon sur métro duro à partir de 14h30. Kaira, die mo ma ka fa on de taille Ismaïla. Kaira fama wala ka fa on de taille Ismaïla ka foko Ismaïla kanu ba on fait halbide har na soro Ismaïla na ka jugo Colombe on de magobe Ismaïla la malien dende do aka anaka jugo Colombe amba kanu kanka parce que ni mi ka jamana den kanu mo ta kanu de to abu te mo fe farafu nyere damate no fe iba wati bela jelena on de be nyogo mine ka nyogo nda ka nyogo kunti iba wati bela jelena on farafindo on de be nyogo njale iba wati bela jelena on farafindo on de be muruturu nyogo na ma ango kanga jamana ka jabe joni ke chugo ndela non parce que te fo ye natani kalabanta ni barantanya o de do pour que jeunesse ka wuli ka se ka bara ko keleke no be kera cameraman tigi e be ke camera ngo be yoro do de filmer do kangi sara mais bébé trop de felon de incité sara abe sara kata yoro personne jonde ba usara ah karta ya filmer jonde ba usara ate wuli ka bara ni folo ka se ka bara ke c'est très important de nafaka bu jamana kono jamana cameraman kabuni jamana retele soyo be se ka nyana bo chogo jumena be ka telephone ni solo dro tic tac o be nyana bo non malien da ambe ka min fo yo franci bara de bia faut que tu travailles ici bara de bia c'est-à-dire de tanima bara ya ibesi c'est-à-dire ibeta si nyama nkoro ibeta si carte konana ibeta si ri kono c'est ça la vérité bara de bia mais bara de bia malla bara teo ba mago bala olu nyoro de kana mali kono bara ka seka ke mais tellement que jeunesse était bara fana fe jeunesse mi nyere mali yere kono bara yere mandu e te bara yere fe itaro yere fe mi nyere bu nafa bebe buni bela nka camera ko bebe buni bela nka seka yedro bebe buni bela dro ne de yam filmer abana bebe buni bela fe meretere awte bara fe o drontere awtule me aweka jonde filmer karamo aweka jonde filmer politicien abana non ta abeka mundeira jamana gila yoro juma abeka mundeira jamana toro abeka mundeira mankambe yoro mi gerbe yoro be abeka ya labo ateka labo ngo danye ni katie ko na nunde ube abese ka fo abeta do filmer ka fo ni wal juere ne kire
aye to kunay mais on be jamana munun kono on be barake on be barake aw be barake on dewye on be barake aw be barake on modeu mbaw dew tabarala c'est ça la vérité aw kana nya nyini de aya to mali jeunesse on taw musala tugude parce que on bolo on mogo be barale la jamana kono mais aw yere mago te barala jamana kono aw yere mago te foi la ni daga sinogote o be se ka nyara bo chogoli jeunesse mi nyere te se ka kay responsabilité ta ne yere tigaro jeunesse yere la quoi o de atamba fo wadiro la ka fo ko den chama be mali kono mais den ko hami be mali ndewna den ko hami be ba mali bala ngalontew ante tien fo nyonya ngata kaboya chambe weekend kono donc ambe weekend kono kaba abena damine mbafa yoko kambi watu were merci beaucoup tanga nyogon soro metro dirok sini inshallah on yala ka je su abe oro ka lensama awa je teleso be fana ba kapite kasamu ke munde Ismaila donné de je kono ma delinte ma belebele de je kono français o bado américain o bado arabu bado katashina o bado fembela jere de bado Ismaila kele ande wulla ka fo aka hake ande wulla ka fo ko aka liberté abawbe kasila bi abawbe kasila bi afawbe kasila bi amusobe kasila bi adombe kasila bi malendo fana willa o nyaji de kono kanche shiri pour que Ismaila ka liberté be se ka dama chokomi o dronde do poti côté papa kate amma go bodela awa amba ni malien den kelengena bela jelenfe bonyani karama kono abe yoro na be se kana paria na be franzi tetwarka ay fere nyina o kana pari konnana ya anga se ka nyogon sura ka hakil na o kelenye awa be je yoro na o ba kan ni songo ya na be se ka yira chokomi aya yira o ke chokodela aba konjili munumbe ani ambassade munumbe amma go yere ba aw yere kunna tuwa katla ka faranka jamain kan tugu ka yira ka fo Ismaila fana aw mago bala ka libéré c'est ça de amma go be ni ndro ndela aw ka se ka faranka ka fo ko Ismaila ka amma go be ni ndro ndela donc ka fo ka walmando foli mi ni dantala anya be dlo kimi na ni venga munta de bolo aja drame ngwa qualité chaman de be parce que ango ko mali de mali kunya munde aya laje eperi aya laje ke parce que ango koko be femere to ambe mali de laje folo abani mali te fo la eper tala man ga fami tala lenksi konte yara ambe yodi o tala aya laje anga kirtiri femfe be am mana femfe labo man ga fami mana femfe labo fo were ta kono de ango ko mali de boni mali de ko bana yo parce que anga ko be mali de an tanyere bonya an tanyere sangoro ta foye parce que an baro ni mali inte foye te awa ni mali yere te an yere te donc ni an tay mali koy heche anga sorasu de unta de anga sorasu de unta ka fo ko bi ini M5 fora nyonko o kana o bale ka sora mu de unta de o jamana te jamana mbi se ka balo ka sora militaire tende ayu de unta auto de unta ka bi ka fo ko awnu mandi de auto de unta ka fo ko parce que ko ni sorasu te bende abu de unta ifamu no sara jamana kama ifamu no nindi jamana ma ani ba mu no joro ke jamana kono ka fo a chela ne be do armée kono har na soro nyem so de no tanyana ka dento de anka feri nyini parce que anka jamana mi fanta jamana de do fama munun tumban kuna c'est comme M5 yere mo ye fama munun la tasi sansa ni nous sur rasu jera ka fama munun la tasa anka président munun tumbe e mashe ka anka sur rasu ka sara e mashe ku la kana e mashe ka sara nyana maduma saram bisugu bo pour que ku ka bo sankono katla ku don fana ka kalanke fa e mashe go sara duma bo mnu mashe go sara duma ambe se ka hake mimba awnya ni setiga mimba awnya o te fenreo o ine dem numbe c'est dire anka se ku ta beka ni ko malien den kelen be beka den kelen taire ambe tla nuna fambe ta gendarme ni fenreo la fambe ta police tawla tugu billahi ninde ka jamana kanu ninde ka jamana deme man ka famille awnya 12 millions de labo 12 millions de rolita la de takana tala de yaro mawdo sur la muni ye sorasu do wele ku yere tu ku to ikana ngo ka sorasu do wele ka parce que man ga famille 12 millions dia on ta to yede on ta bora en tant que ko malidi ka denke meta association folo mi yake mali kono man ga famille do ambe wasona e parce que ambe nga jamana de deme ambe wasona e armée be mali kono chuwa mi eperi mamburu be mali kono ninke chuko indela pour que mali ka sega basi ya mali te chien eperi mamburu nyana mali te chien man ga famille nyana surtout lengi koni mali te chien aw nyana anga koko awani mali ta kono oba yira ka fo ko mali côté parce que am mogo be mali drondela anya be nunna vero hara so mancha enya bala e hani te peri fe mali de ba ka version rouge ota banea donc bonyani karama o bela jirenya ka fo ko walimando foli mini dantala kambe watuere kambe sini inshallah su abe o rekarlen sama merci beaucoup vive le Mali vive Ismaila Cissé vive les Lenksi voilà